नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आजिर प्रथम प्रश्न, दांत रे कौन लगाइले दांतरु रक्त बाहर बंद हो जाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए महू, ऑप्शन बी हलदी, ऑप्शन सी घी, ऑप्शन डी कर्पूर। सांग माने आम चैनल ले जदि नुआ अछंती वीडियो गोटे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। सांग माने प्रति प्रश्न पाई 5 सेकेंड टाइम रही। आपण माने जदि एहार उत्तर जानिछंती कमेंट बॉक्स रे निहाती कमेंट करंतु। समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी सरी जाइछि। चलंतु देखिबा एहार सठिक उत्तरटी कौन रही। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी हलदी। दांत मूल रे रक्त बाहरुथिले हलदी लगाइले रक्त बाहरिबा बंद हो जाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न, बारंबार श्वास लागिबा केउ रोगर लक्षण अटे। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए हईजा, ऑप्शन बी जख्मा, ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन डी डायबिटीज। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी सरी जाइछि। चलंतु देखिबा एहार सठिक उत्तरटी कौन रही। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी डायबिटीज। बारंबार श्वास लागिबा डायबिटीज रोगर लक्षण अटे। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न, पूजा घर को जंदा आसिले आमको केउ संकेत मिली थाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए विपद, ऑप्शन बी शुभ, ऑप्शन सी अशुभ, ऑप्शन डी दरिद्र। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी सरी जाइछि। चलंतु देखिबा एहार सठिक उत्तरटी कौन रही। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी शुभ संकेत। पूजा घर को जंदा आसिले आमको शुभ संकेत मिली थाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न, मनीष शरीर रे सर्वमोट केतोटी अंग अछि। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए 40 टी, ऑप्शन बी 50 टी, ऑप्शन सी 70 टी, ऑप्शन डी 78 टी। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी सरी जाइछि। चलंतु देखिबा एहार सठिक उत्तरटी कौन रही। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी 78 टी। मनीष शरीर रे सर्वमोट 78 टी अंग अछि। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न, भारतर केउ राज्य रे सबुठारु अधिक माछ चाष करा जाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी पश्चिम बंग, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी सरी जाइछि। चलंतु देखिबा एहार सठिक उत्तरटी कौन रही। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी पश्चिम बंग। भारतर पश्चिम बंग राज्य रे सबुठारु अधिक माछ चाष करा जाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न, गोटिए मशार अंडा केते दिन पर्यंत जीवित रही थाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए 5 मास, ऑप्शन बी 6 मास, ऑप्शन सी 7 मास, ऑप्शन डी 8 मास। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु।
ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି 8 ମାସ। ଗୋଟିଏ ମଶାର ଅଣ୍ଡା 8 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରହିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତରେ କେଉଁ ସହରରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ସେବା ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଦିଲ୍ଲୀ, ଅପସନ୍ ବି କୋଲକାତା, ଅପସନ୍ ସି ମୁମ୍ବାଇ, ଅପସନ୍ ଡି ଚେନ୍ନାଇ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ମୁମ୍ବାଇ। ଭାରତରେ ମୁମ୍ବାଇ ସହରରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ସେବା ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରତିଦିନ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଫାଇଦା ହୋଇଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ମୋଟାପଣ, ଅପସନ୍ ବି ରକ୍ତ ପରିଷ୍କାର, ଅପସନ୍ ସି ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଅପସନ୍ ଡି ହାର୍ଟ ସମସ୍ୟା। ସାଙ୍ଗମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିସାରିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ରକ୍ତ ପରିଷ୍କାର। ପ୍ରତିଦିନ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କ୍ଷୀର ପିଇବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ସେବନ କଲେ ଭୋକ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ିଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କଦଳୀ, ଅପସନ୍ ବି ଆମ୍ବ ରସ, ଅପସନ୍ ସି ଆଖୁ ରସ, ଅପସନ୍ ଡି ସପୁରି ରସ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ସପୁରି ରସ। କ୍ଷୀର ପିଇବା ପୂର୍ବରୁ ସପୁରି ରସ ସେବନ କଲେ ଭୋକ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରତିଦିନ କେଉଁ ତେଲକୁ ଗରମ କରି ପାଦରେ ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଖିର ପାୱାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ଅପସନ୍ ବି ରାଶି ତେଲ, ଅପସନ୍ ସି ସୋରିଷ ତେଲ, ଅପସନ୍ ଡି କରଞ୍ଜ ତେଲ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନ କରିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଆନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ସୋରିଷ ତେଲ। ପ୍ରତିଦିନ ସୋରିଷ ତେଲକୁ ଗରମ କରି ପାଦରେ ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଖିର ପାୱାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।